फर्स्ट पापा तापर भाई तापर स्वामी। अच्छा डिफरेंस कौन भाई सागर बसवा बाबा सागर बसवा स्वामी सागर पिला बेलर मेमोरीज ताजा होगा जाऊँ एक्चुअली मोटरसाइकिल पिक्चर देखिकी कहीं माने नाटा तो शुणिकी बहुत लगुच कौन है मोटरसाइकिल एक्चुअली कहीं से फिल्म ना दिखाई से भी जानापी बहुत इच्छुक मुझे बेस्ट थिला बेस्ट मेमोरीज मोर पापा माने मोटरसाइकिल सब छुआंकर माने बेस्ट सेटा मेमोरीज कि पापा मोटरसाइकिल रे बसवाटा आउे भाई भाई मान सहित आम कौन फ्रीली आम जुआड़े चाहूँ भाई आमको यहाँ को नहीं जा तो सी मोटरसाइकिल बस नहीं जाती किंतु पापा निज इच्छा बुलाती आउ स्वामी डाकिकी कहते कि आस यहाँ को जीवा बोली तो सब जगह गोटे बेस्ट थाए ନାଇଁ 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 ସେ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ଲିପ୍ଟି ସେମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ପକେଇକି ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ କରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାରିପଦାର କୁଡମାଳି ସଙ୍ଗଟି ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେଇଟା କୋଉଟା ଚେଙ୍ଗଦର ବେଙ୍ଗଟା ଯୋଉ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଥିଲା ସେଇଟା ବାରିପଦା ସେଇଟା 7 ବର୍ଷର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି।